Bos Ducati bantah Francesco Bagnaia, tak ada masalah pada motornya. Dan Marco Bezzecchi mengaku panik saat dibuntuti Marc Marquez. Pernyataan Francesco Bagnaia yang crash pada sprint MotoGP Prancis 2024 akibat motor rusak, langsung dibantah oleh bos Ducati sendiri, Davide Tardozzi. Tardozzi yang menjabat sebagai manajer tim Ducati, tidak setuju dengan pernyataan Bagnaia tentang masalah elektronik yang ditudingkan pada motor cadangan Desmosedici GP24 miliknya. Motor utama Bagnaia terpaksa dipinggirkan karena terbakar saat mengalami kecelakaan pada sesi kualifikasi, Sabtu, 11 Mei 2024, sore. Malam harinya, tim mekanik telah menyiapkan motor kedua yang digunakan pada sesi sprint. Sayangnya, Bagnaia yang start dari baris pertama tidak bisa menjaga konsistensinya untuk berada di garda terdepan. Dia langsung melorot jauh ke belakang dan ujung-ujungnya mengalami kesulitan dalam mengendalikan GP24. Dia melebar ke area gravel dan memutuskan untuk retirate alias mundur tidak melanjutkan balapan sekaligus membuat hasil sprintnya berakhir dengan keterangan DNF, did not finish. Seusai sprint, Bagnaia menyebutkan bahwa ada masalah elektronik pada motornya dan memutuskan tidak melanjutkan balapan karena dirasa akan terlalu berbahaya jika melanjutkannya. Namun belakangan, pendapat juara dunia 2 kali itu langsung disanggah oleh Davide Tardozzi selaku manajer timnya sendiri. Pria asal Italia itu menepis anggapan Bagnaia soal masalah pada motor Desmosedici GP24 keduanya. Menurut Tardozzi, tidak ada kendala elektronik apapun pada GP24 setelah dilakukan pengecekan dan data telemetri. Kemungkinan besar, masalah sebenarnya ada pada sensasi berkendara Bagnaia sendiri yang belum sreg dengan motor cadangan. Apalagi setelah latihan bebas dan kualifikasi menunggangi satu motor yang sama. Elektroniknya tidak ada masalah, tutur Tardozzi dengan yakin, kepada Sky Sport Italia, dikutip bolasport.com dari Paddock GP. Yang disayangkan sebenarnya karena dia sendiri yang tidak merasakan sensasi yang sama seperti pada motor pertama. Kita semua selalu mencoba melakukan hal yang sama persis, untuk mengatur setup motor, tapi mungkin kalibrasinya tidak sempurna dan sensasinya tidak sama, jelasnya. Jika memang GP24 sebenarnya tidak ada masalah, maka sekarang tantangan besar akan dihadapi Bagnaia pada sesi balapan utama hari Minggu, 12 Mei 2024. Bagnaia jelas pasti akan lebih melakukan penyesuaian dengan motor yang sekarang dia gunakan. Dari sesi warm-up siang tadi, murid Valentino Rossi itu menempati posisi ke-6 dan masih tertinggal 0,2 detik dari Pedro Acosta yang jadi tercepat. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan poin setelah sudah mencicipi 3 kali DNF musim ini. 1 DNF pada balapan utama seri Portugal, 2 lainnya dari sprint Prancis kemarin dan sprint Spanyol. Di sisi lain Bezzecchi panik saat ditempel Marc Marquez MotoGP Prancis 2024. Marco Bezzecchi jatuh di sesi sprint race MotoGP Prancis 2024, saat ditempel Marc Marquez di belakangnya. Bezzecchi lakukan kesalahan fatal. Sprint race MotoGP Prancis 2024 digelar pada Sabtu 11 Mei malam waktu Indonesia Barat. Jorge Martin jadi juaranya, diikuti oleh Marc Marquez dan Maverick Vinales. Marco Bezzecchi sempat berada di posisi kedua. Apes buatnya, rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu terjatuh di 3 lap tersisa. Marco Bezzecchi terjatuh di tikungan ke-9. Bezzecchi mengaku semuanya awalnya baik-baik saja, tapi dirinya lakukan kesalahan sendiri. Bukannya panik saat dipepet Marc Marquez. Awalnya semuanya terkendali, bukannya kepada crash. Saya punya kecepatan bagus ketika mulai mendekati Martin dan saya sadar kalau Marc datang dari belakang mencoba menekan untuk membuka sedikit jarak, sambungnya. Saya tidak terlambat mengerem, tapi saya mencodongkan motor sedikit lebih cepat dan bagian depan menutup begitu saja. Sayang sekali, saya jadinya kehilangan podium, lanjutnya.
Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih. Comment tu gères un week-end comme ça dans le perso, c'est-à-dire combien de temps tu te reposes, est-ce que tu fais un peu de sport, est-ce que tu arrives à courir, comment gérer ce stress toi Bah là en général, moi sur les week-ends de course, maintenant en plus avoir pris un petit peu d'âge, je vois que voilà, entre l'échauffement, après les séances, j'essaie de faire de la récup, entre faire du vélo pour pédaler, pour transpirer, pour voilà, lâcher les toxines, vélo home trainer. S'il y a du temps le soir, je le fais pas ici, mais moyen de sortir une petite heure, j'ai fait ça dans les collines au Mugello ou en Allemagne, c'est très joli. Mais là, pas possible. Mais genre hier, vu les demandes qu'il y a eu hier pour aller voir le public et signer les autographes, aller voir Red Bull et cet après-midi le programme, je sais que ce week-end, je sacrifie le côté sportif pour aussi pouvoir régaler les partenaires. Ça va pas jouer sur la performance du week-end, c'est plus un entretien pour être bien tout le temps. Comme je sais que j'arrive bien, je peux sacrifier, on va dire, une récup optimale. Parce que mentalement et l'énergie qu'il y a ici, ça fait la différence. Mais voilà, c'est très cadré. Pouvoir des fois s'aérer la tête ou simplement physiologique au niveau toxine, transpirer pour lâcher l'acide lactique, c'est utile.